आजिकाली लोकों ठारू दूरेई रहिबा भल। मनीष पाखरे थिले सम्मान आउ आदर भूली जाउछंती। ए समाज आज एइठारे पहुँची कि कपड़ा महंगा हो जाइछि आउ मनीष सस्ता हो जाइछि। काहाको एते भी इग्नोर करनी कि तुम्हें ताको सह कथा हेले कि न हेले, तुम्हें ताको पाखरे रहिले कि न रहिले तांकु आउ किछि फरक पड़िबो नाही। घरे थिबा पशु को निज ठारू अधिक भल पाए आउ बाहर थिबा मनीष को तार गरीबता देखि घृणा करे। जीवे दया मनीष यार अलग अर्थ बाहर कर नहीं। भल पाइबा भूल नुहे, बास भूल मनीष को भल पाइबा निश्चय भूल होता है। लोके तो आपण को ना को भी भूली जिबे जेबे तांकर काम सरी जीव। केबे भी काहाकू तर्जमा कर नाही। ए दुनिया रे केही भी परफेक्ट नुहंती। समस्तंकर किछि ना किछि दुर्बलता निश्चय थाए। जो पर्यंत कौन सी विषय रे जानी नाहंती सेते बेले चुप रहिबा ही भल होइथाए। कारण अर्ध सत्य संपूर्ण मिथ्या ठारू मध्य अधिक भयंकर होइथाए। ये तुमर अति खास लोक, ये तुमर अति निज लोक एपरी कही जदि केही तुमर प्रशंसा करे तेबे एहाको सुनी केबे गर्व करिबो नाही। जदि गर्व कर तेबे तुम ठारू बड़ मूर्ख ए संसार रे केही नाहंती। कारण धोखा शब्दर अर्थ सेही खास बा निज लोक मानकर उद्भावना। जन्म देला माँ सेथिपाई पिला बेलू हृदयर जत्न मध्य नेला माँ। तुमर सबु अझट अड़ी को पूरा करी तुम हृदय को खुशी कला माँ। एथिपाई बंधुगण ध्यान देव जेपरी कौनसी झियो कि कौनसी पुओ पाई तुम माँ रो हृदय को कष्ट न हुए। कहार सुख देखी केबे ईर्षा करिबो नाही। कारण ईर्षा एक एपरी निया जहा अन्य को नुहे बरं निज को जाली देई थाए। जीवन रे सफल हेबाकु चाहुचंती तेबे सफल मनीष सह नुही बरं विफल मनीष सह अधिक मिसंतु। कारण सफल हेबा पाई कौन करिबा उचित एक कथा तो समस्ते कहि परिबे, किंतु कौन न करिबा उचित एक कथा केवल जणे विफल मनीष कहि परिबो। एक कथा भी सत बंधु, गोटे हसुथिबा मुह पछरे बहुत अधिक लुह लुचिकी थाए। खुशी को अनुभव करने पाई दुख कौन जानिथिबा दरकार। सेही परी भल समय को अनुभव करने पाई खराब समय मध्य आसीबा दरकार। चुप अछि किंतु अंध होई जाइनी। लोकंकर स्वार्थ को चिन्हिछि। आवश्यक मेंटिला परे ताको व्यवहार केमिति हुई ताहा भी जानिछि। भिक मागिले प्रेम मिले नाही। ना ही प्रेम दयारे मिली थाए ना प्रेम जबरदस्ती मिली थाए। प्रेम तो बस प्रेम रे ही मिली थाए जदि ताहा भाग्य रे थाए। जन्मरु केही कहार शत्रु कि मित्र नुहे। आमे करिथिबा व्यवहार आउ अन्य को देइथिबा कष्ट किंबा भल पाइबा मित्र आउ शत्रु उभय तैयारी करि थाए। संघर्ष ही जीवन, संघर्ष बिना सफलता असंभव। जो चंदन पत्थर रे घसी होई थाए ताहा ही भगवान को मस्तक रे लगी थाए। नहले आउ सब तो केवल जलिबा कार्य रे लगी थाए। भाभी थाउ किछि, कही थाउ अन्य किछि, करी थाउ अलगा किछि, जिते बेले कि आम वास्तवता संपूर्ण अलगा किछि होई थाए। सेथि पई तो आमे जहा पाइबा कथा ताहा न पाई पाई थाउ मध्य अलगा किछि। थर चिंता करिके देखो, जदि तुम विचारधारा एवं तुम कार्यशैली भितरे एते अंतर तेबे तुम भितरे एवं तुमर लक्ष्य भितरे केते अंतर थिबो। जीवन रे अधा दुख भल लोकों को उपेक्षा करी एवं आउ अधा दुख खराब लोकों को विश्वास करी पाई थाओ। प्रेम दुख कि घृणा आमे जेतिके अन्य को देई थाए समय सह शुद्ध मूल हिसाब करी भगवान आमको निश्चय फेरई थांती। दिने महात्मा बुद्ध प्रवचन देउथिबा समय रे जने दुष्ट व्यक्ति बुद्ध को अति कटु एवं अति अभद्र शब्द रे गाली गलौज कले। बुद्ध किछि उत्तर न देई निज प्रवचन को जारी रखिले। सेथिरे व्यक्ति जनक अधिक रागी गले एवं आहुरी अश्लील भाषा रे गाली गलौज करिबाकु लागिले। सेठरे उपस्थित थिबा समस्त श्रोता मध्य सेही दुष्ट व्यक्ति को चाहुथांती।
ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରାଗି ଯାଇ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସହ କିଛି ଜଳ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରୁ ଗଲା ପରେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଏତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଏତେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ବି କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରୋକିଦେଲେ ତାକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଗୁରୁଦେବ? ବୁଦ୍ଧ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଲେ। ଠିକ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳେ ଅତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କରୁଥିବା ଏବଂ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଥିବା କିଛି ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଶିଷ୍ୟକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ମନା କରିଦେଲେ। ଗୁରୁଦେବ, ଏହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ତ ଦୂର କଥା, ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଭଳି। ଯେପରି ତୁମେ ଏହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି କ୍ରୋଧିତ ହୁଅ ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କିଛି ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସଂସାରରେ ଅନେକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯାହା କେବଳ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯଦି ଏସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଜିନିଷଠାରୁ, ଏଭଳି ବସ୍ତୁଠାରୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାଠାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ। କେବଳ କାହାର ମୁହଁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆକଳନ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ଥିର ଥିବା ନଦୀର ପାଣି ପ୍ରାୟତଃ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜିତିଯିବ, ନହେଲେ ହାରିଯିବ। ଯଦି ହାରିଯିବ, କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନିଶ୍ଚୟ ହାସଲ କରିବ। ତୁମ ଜୀବନରେ କେତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାହା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସମସ୍ୟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। ତୁମେ କିପରି ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛ, ତାହା ବଡ଼ କଥା। ସବୁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ମଣିଷକୁ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ମଣିଷକୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ବି ଦେଇଥାଏ। ଯଦି କାହା କଥା ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼େ, ଯଦି କାହା ବିନା ଏକଥା ଅନୁଭବ ହୁଏ କି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିନା ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତେବେ ଜାଣିଯାଅ ତୁମେ ତାକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଯାଇଛ। କେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଖରାପରୁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଡାଳ ଉପରେ ବସିଥିବା ପକ୍ଷୀ ବି ଜାଣେ କି ଡାଳ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ବୋଲି, ତଥାପି ସେ ଡାଳ ଉପରେ ବସିଥାଏ, କାରଣ ତାକୁ ଡାଳଠାରୁ ଅଧିକ ନିଜ ଡେଣା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। କେବେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ଷମତା ଆପେ ଆପେ ଶକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। କିଛି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।